اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Jadi Syekh Jibril Fuad Haddad memulai dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan, yakni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, wa tasbih wa syukr wa istighfar. Di dalamnya terdapat bentuk tasbih, bentuk syukur dan bentuk permohonan ampun kepada Allah, istighfar. وهو أسهل ما يكون، خفيفتان على الميزان لكن ثقيلتان في الميزان. يعني وما أدراك ما شأنهما هاتين الكلمتين الخفيفتين. Dan dua kalimat tadi ini, yakni Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim, adalah dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan terhadap lisan kita, tetapi Subhanallahil azim, kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Bagaimana kita mampu untuk memahami betapa agungnya kalimat ini? فعلينا بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإن شئت فزد أستغفر الله. إذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. Maka hendaklah kita membaca dua kalimat ini, Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim, dan kalau engkau menghendaki, kata Syekh Jibril, tambahkanlah dengan kalimat astaghfirullah. Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim astaghfirullah. قد جاء بكلمتين وحديث كلمتين الشهادتين جاءت في صحيح البخاري، وزيادة أستغفر الله جاءت في كتب أخرى وهي زيادة ثابتة صحيح. Jadi dua kalimat tadi ini, yakni Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim, merupakan riwayat yang sahih, datang dari Sahihul Bukhari. Adapun ketambahan dari Astaghfirullah, Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim Astaghfirullah, adalah riwayat dari kitab hadis yang lain dan sahih pula. ومما جاء أيضا في صحيح مسلم وغيره من الصحاح: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إني تارك لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. Dan beliau menyebutkan pula satu hadis dari Sahih Muslim, yakni hadis Nabi SAW, sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian sesuatu yang mana kalian pegang sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. أولا كتاب الله الحق الممدود بين الأرض والسماء، بين السماء والأرض، حبل ممدود وصلة ورابطة ما بين أهل الأرض وأهل السماء، كتاب الله. هذا الشيء الأول. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang pertama kata beliau adalah Kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, yang menghubungkan antara langit dan bumi, menghubungkan penduduk langit dan penduduk bumi. الشيء الثاني عترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي، يعني يعني ردائي وأقرب شيء إلي عترتي أهل بيتي. التمهيد للعترة وتفسير العترة أهل البيت، يعني تأكيد، والعترة معناها أهل البيت، ولغوي العترة يعني ما هو أقرب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عترته. فعليكم بهذا، وهذا الشيء الثاني، الكتاب
والعبرة. Jadi setelah yang pertama tadi beliau sebutkan yakni kitabullah dan hadis Nabi SAW, adapun yang beliau tinggalkan yang kedua ini yakni itrah. Itrah ini maknanya ahlul bait, dalam makna bahwasanya sesuatu yang amat dekat dengan diri baginda Rasul SAW. فهذه وصية عظيمة بأيضا شيئين، يعني وجبت على الأمة معرفتهما. Dua wasiat ini yakni kitabullah dan itrah Nabi SAW adalah wasiat yang sangat agung yang wajib bagi setiap kita manusia, setiap kita muslim untuk mengetahuinya. لأن أهل البيت هم حملة العلم الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرهان بذلك أن هناك رواية ثانية دون الرواية الأولى، ولكن هي أيضا مقبولة وصحيحة: عليكم بالكتاب والسنة. فإذا أهل البيت هم حملة السنة وهم يمثلون السنة في الأمة. Maka dua hal ini, kitabullah dan itrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua hal yang sangat amat agung. Yang mana kata itrah ini beliau sebutkan Nabi SAW meninggalkan yang kedua ini, yakni itrah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu yang agung. Sebagaimana petunjuk dalam hal ini riwayat yang lain kitabullah dan sunnah. Berarti yang dimaksud di sini sunnah maknanya adalah itrah Nabi SAW yang betul-betul mencerminkan sunnah Nabi SAW, membawa risalah sunnah Nabi SAW. ومن هذا الباب صار واجب على الأمة الولاء لأهل البيت ونصرة أهل البيت، بل ومحبة أهل البيت، محبة مطلقة. حتى أن من المشايخ الفخام العظام واسمه الشيخ محي الدين بن عربي قال: ولو أذاك أحد يسامحهم، ولكن إذا هو من أهل البيت يعني يكون أوجب ويكون أيضا من باب العبادة، يعني يكون طهارة لنا. فهم يعني باب من العمل الصالح وقرب إلى الله وإلى رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم وجود أهل البيت في الأمة. فلننتبه لهذا لأنه هو واجب علينا جميعا أي مكان مذهبنا. Jadi beliau Syekh Jibril Fuad Haddad menjelaskan kepada kita bahwasanya wala, sifat loyalitas kita kepada ahlul bait turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajib bagi umat ini, Maka kata beliau, bahkan disebutkan oleh Syekh Ibn Arabi, kalau seandainya ada di antara turunan ahlul bait menyakiti kita, maka wajiblah bagi kita untuk memaafkannya. Pada hakikatnya memaafkan setiap orang yang menyakiti kita itu wajib, tetapi memaafkan kepada ahlul bait yang telah menyakiti kita jauh lebih baik, jauh lebih wajib lagi, jauh lebih utama lagi fadilahnya. Dan hal ini adalah merupakan ajaran dari Islam, ajaran daripada masyayikh kita. Dan ini kata beliau pula bahwasanya apapun mazhab ahlul bait tersebut wajib bagi kita untuk memberikan maaf kepada mereka tatkala mereka menyakiti kita. لا يكفينا معشر المسلمين أن هناك ما فوق 40 حديثا صحيحا أو حسنا مقبولا في فضل أهل البيت والحث على اتباعهم وتأييدهم وتعزيرهم ونصرتهم وولائهم. هناك فضل 40 حديثا في فضل أهل البيت. هذا
وهذا من تراث أهل السنة والجماعة، وقد جمعوها نعم وغلغلوها وأوجبوها على الأمة في تصحيحها وتحسينها. هذه الأحاديث صارت واجب علينا العمل بها، ولا نترك هذا أبدا، بل نحن في المقدمة، نحن أول المسلمين في هذا إن شاء الله، موالاة أهل البيت. هذا من تراث أهل السنة والجماعة. إذا ما تعرف هذا يعني عليك أن تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jadi kata beliau bahwa terdapat dalam kitab-kitab terkait tentang Ahlul Bait, setidaknya ada kitab yang menjelaskan 40 hadis berkaitan tentang keutamaan, kemuliaan Ahlul Bait. Disebutkan oleh beliau yang derajat hadis tersebut sahih dan hasan. Para ulama mentasihih hadis-hadis tersebut, hadis terkait tentang keutamaan. Maka pentinglah bagi kita untuk benar-benar mengetahui akan bagaimana kita wajib hukumnya menunjukkan kasih sayang, cinta, perhatian kepada Ahlul Bait, sebagaimana yang beliau sebutkan. Bahkan di kitab-kitab terdahulu hal ini telah disebutkan. Kata Syekh Jibril Fuad Haddad, maka kalau kalian tidak tahu tentang hal tersebut, tanyalah kepada orang-orang yang tahu. Fas'al ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. ومنها من هذه الأحاديث أهل البيت في الأمة كسفينة نوح عليه السلام. ممكن أهل البيت كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تأخر عنها هلك. من هذه الأحاديث tadi ada yang mungkin saya keliru. Jadi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun ini adalah ayat berkenaan kalau kalian tidak tahu, maka tanyalah kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir yang dimaksud di sini para ulama kita, para imam kita. Maka kata beliau ada satu hadis dari Nabi SAW bahwa ahlul bait itu perumpamaannya seperti Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Maka siapa yang menaikinya niscaya dia akan selamat. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. فاهتدوا ولا تتركوا هذا ولا تهملوه أبدا. كما أن معرفة أحوال آخر الزمان واجبت علينا، ليس فقط علم الإسلام والإيمان والإحسان ثم نقف هنا، لكن متى الساعة يا رسول الله؟ تمام؟ إذا أحوال الساعة، معرفة أحوال الساعة مهم، واجب علينا، لأنه هذا من تعريف دين الإسلام. تعريف دين الإسلام والإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، يعني أحوال علم الساعة، علامات علم الساعة. Kata beliau bahwa sebagaimana pentingnya bagi kita untuk mengetahui tentang keutamaan Ahlul Bait ini sebagai hal yang wajib untuk kita ketahui, maka hendaklah kita jaga dan jangan pernah sama sekali kita tinggalkan. Demikian pula penting, amat sangat penting pula bagi kita untuk mengetahui tentang akhir zaman, tentang berita-berita terkait akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, di mana dalam hadis yang pada hari yang lalu disebutkan hadis tentang pentingnya Islam, iman, ihsan, dan disebutkan dalam hadis tersebut tentang isyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Artinya perihal tentang pengetahuan terhadap tanda-tanda akhir zaman adalah perkara yang amat sangat penting untuk kita ketahui. ومن علاماتها عند ظهور الفتن والظلام والظلمة على الأمة والغم والهم واليأس
اليأس متى نصر الله وظهور الدجال، من هذه العلامات أيضا ظهور من يأتي بالإصلاح الساطع، الإصلاح القوي، الإصلاح الذي لا يراد من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اسمه محمد المهدي من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا يعني انتشر الظلم والجور، من لها عندئذ؟ لا أحد يستطيع الآن كما قلنا من قبل، ولو اجتمع جميع الأولياء ما استطاعوا، لأنه الإذن والعهد بهذا هو لسيدنا المهدي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنا نحن معشر المسلمين أيضا اعتقاد واجب علينا في هذا، ولا يعني لا يجوز يعني تركه أبدا وإهماله، لأنه نحن الآن في آخر الزمان بلا شك ولا ريب. إذن صار أوجب وأوجب الذي كان واجب بالأول عندما تلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف، صار أوجب علينا الآن، لأن نحن الآن بلا شك ولا ريب أقرب إلى هذه الشروط: ظهور الدجال وظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman yang perlu kita ketahui ketika nantinya pada masa itu tersebar ragam kesulitan, penderitaan, kezaliman memenuhi alam semesta raya, maka sebagaimana hal itu akan terjadi, maka niscaya pada saat itu pula akan turun, akan muncul seorang dari itrah Sayyidil Alamin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad al-Mahdi, yang beliau adalah merupakan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran beliaulah yang akan menghancurkan, menghilangkan segala bentuk kezaliman, kerisauan, penderitaan pada masa tersebut. Dan ini adalah perkara yang paling wajib pula untuk kita ketahui bersama, yakni di antara syarat-syarat tanda akhir zaman di mana beliau telah menyebutkan munculnya anak Nabi, keturunan Nabi SAW, yakni Muhammad al-Mahdi, munculnya Dajjal muncul, Muhammad al-Mahdi muncul, dan Sayyidina Nabi Isa alaihissalam muncul pula. هذا ليس من جيبتي ولا من جيبة أبي، لكن أنا ناقل، هذا العبد الفقير الحقير هو ناقل كلام يعني مشايخنا. نعم، أن المتكلم هو ناقل وليس من كيسي أنا آتي بهذا. فالنصيحة من مولانا الشيخ ناظم دائما كان يقول في يعني يمكن 20 في السنين 20 من آخر عمره، نعم، دائما كان يقول: أيها العلماء أيها العلماء أيها العلماء انتبهوا لهذا، لا يجوز أن تتركوا هذا وتهملوه، لأن إذا أنتم أهملتموه فكيف بسائر الأمة؟ العلم مكانة أهل البيت وعلم أشراط الساعة. نعم، ومنها ظهور المهدي، يعني نبه الناس على هذا حتى يتجهزوا وفسروا معاني هذا الكلام، يعني معنى أن تكون ناصر للحق في أيام الباطل الساطع على الناس، أيام الفتن، تكون أنت موالي بالحق وتكون داعية من أجل نصرة الحق، فأن تعلم مكانتك ومكانك عن سيدنا المهدي عليه السلام. تمام؟ وهذا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جدد منذ 200 سنة أيضا، والآن نحن أيضا يعني أقرب فأقرب وعلينا به. Jadi kata beliau bahwa penjelasan terkait Imam Muhammad al-Mahdi, penjelasan terkait akhir zaman, penjelasan terkait kedudukan dan keutamaan Ahlul Bait bukan datang dari beliau, tetapi ini semua merupakan
wasiat yang senantiasa dipesankan oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim dan guru-guru beliau tersambung terkait masalah ini semenjak 20 tahun beliau bersama dengan Sayyidina Syekh Maulana Syekh Nazim. Dan perihal tentang perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa sangat penting untuk kita ketahui? Karena pada dasarnya pada saat-saat sekarang ini kita amat sangat dekat dengan peristiwa tersebut. Dan sejak zaman Nabi SAW pun bahkan hal ini sedang senantiasa diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sejak 200 tahun yang lalu dalam tarikah kita, tarikah Sadar Masyabandi, hal ini senantiasa diberitahu, yakni beritahu tentang tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang kemunculan Muhammad al-Mahdi, yang mana Muhammad al-Mahdi ini adalah dari turunan Sayyidil Alamin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, pentinglah bagi kita untuk memperhatikan perkara ini dan mempersiapkan diri kita supaya kelak nanti kita dapat bersama-sama dengan Muhammad al-Mahdi dan kita beritahu keluarga kita, karib kerabat kita tentang pentingnya hal tersebut. إذا أحببت أن تدعو للأمة ولفرج الأمة شرقا وغربا في مشارق الأرض ومغاربها، لذا مولانا الشيخ نصحنا أن نطلب ونحث على هذا ونقول اللهم أظهر بين أظهرنا صاحب الزمان المهدي، وآتنا يا رب بالفرج العاجل غير الآجل، لأنه ضاقت حيلتنا، انتهى أمرنا، الأمة يعني على وشك على هلاك، ولكن الأمة هي أمة مرحومة، والنصر لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والعزة لله. فعلينا، لذا مولانا الشيخ يقول محمد المهدي خليفة الله، أظهره الله، أجابنا الله، أعزه الله، أجابنا الله، نصره الله، أجابنا الله، أيده الله، أجابنا الله. آمين يا رب العالمين. Jadi kelanjutan dari penjelasan beliau Syekh Jibril Fuad Haddad, bahwasanya Maulana Syekh sejak zaman menasihati kepada kita akan pentingnya perkara ini. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyegerakan munculnya Sayyidina Muhammad al-Mahdi alaihissalam. Apatah lagi di zaman sekarang di mana manusia berada dalam berbagai macam bentuk kelalaian, kealpaan, berbagai macam musibah, malah bahaya bencana muncul saat ini, kerisauan, kegundahan, kegelisahan, kegelapan. Maka di antara doa yang diucapkan oleh Maulana Syekh Nazim, Muhammad al-Mahdi azharahullah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemunculan Sayyidina Muhammad al-Mahdi dan mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ajjalahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemunculan Sayyidina Mahdi. Bukan cuma meminta agar dimunculkan, tetapi disegerakan, disecepatkan kemunculan Sayyidina Muhammad al-Mahdi alaihissalam. Ala hadhihi naqra sirri man arsala Allah alaihi wasallam suratul Fatihah.